नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है, राजी होता है, तो हजरत जिब्रील को बुलाता है। मुझे एक बंदे से मोहब्बत हो गई है, तो अब लोग मेरे पाबंद तो नहीं ना कि वो भी उससे मोहब्बत करें। बाकी के मेरे पाबंद, आप मेरे पाबंद, बाज़-औक़ात नहीं भाई हम पाबंद एक दूसरे की, आपको उसकी कोई आदत अच्छी लगती है, मुझे नहीं लगती, लेकिन बुखारी में वसल्लम देखिए और खुदा का अंदाज देखिए। हज़रत अबू हुरैरा हदीस के रावी हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब अल्लाह किसी बंदे को पसंद करे और अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करने लगे तो हज़रत जिब्रील अमीन को बुलाते हैं, या अल्लाह मैं हाज़िर हूँ। फरमाया फलां बस्ती के फलां मोहल्ले की फलां गली के फलां घर में रहने वाला फलां का बेटा फलां, मुझे उससे प्यार हो गया है, मुझे उससे मोहब्बत हो गई है, तो या अल्लाह मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाया जिब्रील मैं मोहब्बत करता हूँ तो भी उससे मोहब्बत कर, मैं प्यार करता हूँ तो भी उससे, मैं इसका उसकी तरफ नजर रहमत से देखता हूँ तो भी उसे प्यार से देखा कर। तो हज़रत जिब्रील कहते हैं या अल्लाह हो गया मेरा भी प्यार, मेरा भी उससे प्यार है, हो गया हमारा तो बस उससे प्यार है जिसका तुझसे प्यार है। रंगे चमन पसंद न फूलों की वो पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए, हमको है वो पसंद जिसे आए, हमें तो उससे प्यार है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना इमाम हुसैन की उम्र मुबारक थी 40 साल 45 साल, जवान थे और हज़रत अबू हुरैरा बूढ़े थे, ज़ईफ़ थे, दाढ़ी मुबारक सारी सफ़ेद थी और अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है। इमाम हुसैन घोड़े से उतरे, मदीने में ठंडी ठंडी हवाएं होके गुजरी थी, ताज़ा बारिश हुई थी, छोटा सा पानी जोड़ में छोटे छोटे से टोए में गड्ढे में खड़ा था। इमाम हुसैन ने पैर ज़मीन में रखा तो कीचड़ आपके कदम को चूमने लगी। हज़रत अबू हुरैरा दूर खड़े थे, दौड़े आए, कीचड़ ज़रा सी लाके ही दौड़े आए, अपनी पगड़ी को खोला और इमाम हुसैन का कदम साफ करना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन ने पैर पीछे हटाया, कहा हुज़ूर आप बुजुर्ग हैं, क्या क्या कर रहे हैं? आप फरमाने लगे हुसैन तेरा पैर कौन साफ कर रहा है, मैं तो निस्बत मुस्तफ़ा का एहतराम करना, तुझसे हुज़ूर को प्यार है और हमें उस बंदे से प्यार है जिससे मुस्तफ़ा को प्यार है। नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है, हमें हर उस शख्स से प्यार है जिससे रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बंदे बंदे से राजी होंगे तो क्या देंगे, लेकिन बंदा राजी हो तो रब करीम क्या करेगा? अल्लाह हज़रत जिब्रील अमीन को कहते मुझे प्यार हो गया है तो भी उससे, या अल्लाह हो गया मेरा प्यार, अब क्या हुक्म है? फरमाया अब जा ज़मीनों में जाके ऐलान कर दो। ये बात की समझ आ रही है? अल्लाह करे आपको नींद बिल्कुल ना आए, घर जाके जाए आमीन तो कह दे। फरमाया जा जाके ज़मीन पे ऐलान कर दे और जो मेरे बंदे उनके दिलों में जाकर ये बात तो ढेर दे कि अल्लाह फलाने बंदे से प्यार करता है, तुम भी सारे उससे मोहब्बत करो, अल्लाह प्यार करता है तुम भी, और ऐसी उसकी मोहब्बत आम कर दे कि दुनियादार जोर भी लगाए, जोर भी लगाए दुनियादार, नहीं जाना दाता साहब, नहीं जाना दाता साहब, नहीं जाना दाता साहब, लेकिन जुमेरात का दिन आए, जुमे का दिन आए तो तिल दर्दे को जगह लाओ, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा ना की सारा पीर कामिल का मिलारा, लाज़मा मीरा दे न मीरा दे न वज़ीरा दे, दीवे बाल देनी सदा फकीरा में। और मैं लोग और भी लगाते फिरे तो फिर भी लोग ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब का नाम न छोड़े, या गौसे आज़म कहना न छोड़े, दिल में बात डाल दे, मोहब्बत पैदा कर दे। हज़रत जिब्रील दौड़े गए, वापस आए, कहा या अल्लाह सारी दुनिया के दिलों में प्यार डाल आया, जो तेरे बंदे हैं वो तेरे इस बंदे से मोहब्बत करेंगे। तो रब करीम ने फरमाया अब आसमानों में चक्कर लगा और सारे फरिश्ते हूर गिलमान सब के अंदर ऐलान कर दे कि अल्लाह उससे प्यार करता है, तुम भी सारे प्यार करो। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है उसकी मोहब्बत को तमाम मिलता है। ज़मीन वाले भी प्यार करते हैं, आसमान वाले भी, फरिश्ते भी करते हैं ताज़ीम मेरी। मेरे आला तो क्या खूब इरशाद फरमा, कहते फरिश्ते भी करते हैं ताज़ीम मेरी, फरिश्ते भी करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के उन पर ये इज्जत मिली, फिदा हो के उन पर ये इज्जत मिली। तो मेरे दोस्त जब अल्लाह किसी को महबूब रखेगा, अल्लाह प्यार करेगा, तो फिर उसके लिए बरकतों के दरवाजे खुल जाएंगे, रहमतों के दरवाजे खुल जाएंगे, फिर बच्चा बच्चा उससे प्यार करेगा।
پھر دنیا اس کے لیے دعا کری، پھر آسمان کے فرشتے اس کا حیا کریں۔ اللہ پیار کرتا کس سے؟ اللہ کے پیار والے بندے کون سے؟ اللہ کی محبت ہے کس سے؟ اللہ کے پسندیدہ کون ہے؟ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 آیت پہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ فرمایا اللہ پیار کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ کس سے؟ سارے بولے، آپ بھی بولے، اللہ کس سے پیار کرتے ہیں جی؟ توبہ کرنا۔ اور اللہ پیار کرتا ہے پاک رہنے والوں سے۔ کس سے؟ پاک رہنے والے سے اور توبہ کرنا۔ کتنا پیار کرتا ہے؟ عجیب مثال دی بخاری میں میرے رسول پاک، اور اس رنگ انداز کی شاید آپ کو دوسری حدیث نہ ملے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا مسلمانوں کوئی غلطی کسی شخص نے کی ہو نا 80 سال پرانی، تو کسی کا اس سے اختلاف ہو جائے تو وہ ٹٹول کے لے آتا ہے، معاف کرنے کو تیار ہے، ٹٹول کے لے آتے ہیں لوگ۔ اللہ خیر کرے، اگر کسی نے تجربہ کرنا ہو تو الیکشن پہ کھڑے ہو کے تجربہ کرتا ہے۔ کہاں سے لوگ ڈھونڈ کے نکال کے لاتے ہیں بات، کہاں سے۔ وہ ایک میں سیاستدان کا پڑھ رہا تھا اخبار کے اندر، وہ کہنے لگا کہ اس سے کسی نے کہا کہ کیوں کھڑا ہوا الیکشن پہ، تو کہنے لگا میں اپنا ناپنا اور تولنا چاہتا تھا۔ میں نے کسی سے سنا تھا کہ میرے ماں باپ بچپن میں گم ہو گئے تو ملتے نہیں تھے، ٹی وی پہ بھی اشتہار دیا، کیبل پہ بھی دیا، جو اس وقت ذرائع تھے اخبار سارے استعمال کیے، پر ماں باپ کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ میں نے ایک سیانے بندے سے مشورہ کیا کہ یار میں کیا کروں کہ میرے ماں باپ مل جائیں۔ کہنے لگا تو الیکشن پہ کھڑا ہو جا، دیکھ لوگ کیسے ڈھونڈ کے لاتے ہیں تیرے دادے کو بھی کہ تو کون تھا کیا تھا۔ لوگ معاف کرنے کو تیار ہیں، لیکن کس رنگ کی حدیث آپ کو نہیں ملے گی پوری کتب حدیث میں۔ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جب اللہ کا بندہ اور گناہ گار ترین بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کی توبہ سے، یہ سونے والوں کو جگائیے گا، اللہ ان کی توبہ سے خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ اور کس طرح راضی ہوتا ہے؟ حضور نے مثال بھی بڑی منفرد روایت، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی تھا، صحابہ ایک آدمی تھا، اس نے اونٹنی تیار کی، اونٹنی پر سامان رکھا، کھانے کا پینے کا زیادہ راہ سامان، کیوں سمجھ لیں جیسے لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ایک تھیلا اس میں پاسپورٹ بھی ہے، پیسے بھی ہیں، ٹکٹ بھی ہے، ہر شے اس کے اندر ہے۔ وہ تھیلا اس نے اونٹنی پہ باندھ دیا، ساری ضروریات کی چیزیں اس میں تھی۔ ریگستان کا علاقہ تھا، صحرا کا علاقہ تھا، میلوں دور دور تک آبادی نہیں۔ اس صحرا کے اندر وہ پہنچا، اونٹنی اپنی اس نے ایک شاخ کے ساتھ باندھ لی اور خود وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سو گیا، اس کی آنکھ لاتے ہی تو اونٹنی نہ، وہ چونکہ شاخ سے بندھی ہوئی تھی، اس شاخ اس کی ٹوٹ گئی، اونٹنی نکل گئی۔ حضور فرماتے ہیں اس کی آنکھ کھل گئی، اب وہ صحرا میں دوڑنے لگا، پانی بھی کوئی نہیں، کھانا بھی کوئی نہیں، پینا بھی کوئی نہیں، پیسہ بھی کوئی نہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحرا سے نکلنے کا راستہ بھی، پیدل وہ صحرا سے نکل سکتا بھی۔ حضور فرماتے ہیں ادھر دوڑا، آگے دوڑا، پیچھے دوڑا، شمال جنوب بھاگا، تھک گیا، آوازیں دینے لگا، درختوں پہ چڑھنے لگا، جو اس سے بن سکتا تھا اس نے کیا، تھک گیا۔ جب تھکا تو کونے میں بیٹھ کے رونے لگا، کھل کے رویا۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ میری فریاد کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، مشکل ہو گیا میرے لیے۔ حضور فرماتے ہیں وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے اپنی موت کا انتظار کرنے لگا کہ اب میرا کوئی حل نہیں بچنے کا، موت ہی آئے گی، موت ہی۔ اچانک اس نے آنکھ کھولی تو اس کی اونٹنی اس کے سامنے کھڑی تھی، سامان بھی مل گیا، پیسے بھی مل گئے، کھانا بھی مل گیا، پانی بھی مل گیا، ہر چیز مل گئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابہ بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی، صحابہ بتاؤ اسے کتنی خوشی ہوگی۔ تو آج صحابی تولنے لگا، ناپنے لگا، ملا کر کہنے لگے حضور یہ تو وہی بتا سکتا ہے جس کو خوشی ہو رہی ہے، ہم تو اندازہ کر سکتے ہیں، پیمانہ رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اس کی خوشی تک پہنچ سکتے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور صحابہ اسے تو کچھ خوشی بھی نہیں ہوئی، کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی جب رب کا گناہگار بندہ جو کبھی مسجد نہیں آیا، نے کبھی نماز نہیں پڑھی، جو کبھی اس کے حضور حاضر نہیں ہوا،
से कभी सजदे की तौफीक नहीं मिली, जिसने कभी बिस्मिल्लाह शरीफ भी नहीं पढ़ी। फरमाया जब वो आता है ना पलट के मस्जिद में, मस्जिद नमाजियों से खचाखच भरी है, हाजियों से भरी हुई है, साजिदों और आबिदों से भरी हुई है, लेकिन जब वो गुनहगार आके सजदा करता है तो फरमाया खुदा को उस सहरा में भी फंसे हुए उस मुसाफिर से भी ज्यादा खुशी हासिल है, अल्लाह को उससे भी ज्यादा। और कंजुल बाल की हदीस सुनेंगे तो और खुश हो जाएंगे कि तौबा करने वाले की खुशी की। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते एक शख्स था दुनियादारी करता था, बड़ा माल, बड़ी जायदादें, बड़ा डेरा, बड़ा खाना पीना, बड़ा आना जाना लोगों का, बड़े पैसे। अचानक हालात किसी वजह से बदल गए। कुछ ऐसे मामलात हो गए कि उसका कारोबार ठप हो गया, जमीनें बिक गई, जायदादें उजड़ गई, क्योंकि वो भी अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला था, तो हर चीज जाया हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब हर चीज उसकी चली गई, या वो कभी मस्जिद नहीं आया था, बनी इस्राइल का शख्स था, तो कभी वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर नहीं हो। अब जब सब कुछ चला गया ना, कोई वो दोस्त सज्जन जो पहले बड़े करीब थे वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। 2-4 दिन तो उधारे पैसे दिए, और उसके बाद कहने लगे कि तू भिखारी हो गया है। भिखारी, वो तेरी आँख या सजगे मलामत की चुभन कौन पहुंचा है मेरे दर्द की गहराई तक। दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, साथ आया ना कोई ऊंचा रसवाई तक। और मियाँ साहब कहते हैं सारी उम्र ही आटा कुत्ता है ते लखा कीते पेड़े, उन वक्त आया ते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हो बैठा नेड़े। सारी उम्र ही आटा कुत्ता है, मैं लखा कीते पेड़े, ए वक्त आया ते मोहम्मद बख्शा कोई भी नहीं बैठा नेड़े। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उलझ गया, जब थक गया ना दुनियादारों की तरफ, रिश्तेदारों की तरफ, यार दोस्तों की तरफ, तो फिर जाके मस्जिद याद आई, सजदा किया, कहने लगा या अल्लाह कोई नहीं मेरा तेरे सिवा, अल्लाह मैंने दुनिया देख ली है सारी, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। रब करीम ने फरिश्तों को बुलाया, फिर भाई इधर आओ, जाओ मेरा बंदा जैसे कहता है वैसे ही करते हैं, जो कहता है वैसे ही, जो वटनिया शाता वाले मौला ते रब करीब तवाजा, अपने बंदे ताई खुलनी रखी रहमत का दरवाजा। या अल्लाह मदद फरमाओ, और मैं जाऊँ फरिश्ते जैसे ये कहता है वैसे ही। फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह हमारी जरूरत तो नहीं, पर डर के नहीं आया, ये उलझ गया है तब आया है, फंस गया तब आया है। या अल्लाह ये तुझसे डर के तेरी मोहब्बत में कैसे आया है। अल्लाह करे आपको समझ आ रही हो इस लज्जत की, कैसे आया है, फंस भी है, अब इसका चारा कोई नहीं रहा। वाह, आवाज़ कुदरत आई, उस आवाज़ में भी बड़ा करम है। रब करीम ने फरमाया फरिश्तों तुम्हारा क्या ख्याल है मुझे नहीं पता, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम्हारा क्या ख्याल है मुझे नहीं पता। फरमाया तुम्हें तो इतना पता है ना कि ये उलझ के आया, मुझे आगे की बात का भी पता है। या अल्लाह आगे क्या है। फरमाया मैंने इसे नवाज देना है, इसने दोबारा आना भी कोई नहीं, लेके जाएगा तो दोबारा। अल्लाह अकबर, कितने बुलंद हौसले हैं परवरदिगार के, कितने बुलंद हौसले हैं परवरदिगार के, जाएगा तो वापस है। अल्लाह अकबर। मेरे हबीब फरमाते बनी इसराइल का वो शख्स था, अल्लाह ने दे दिया, चला गया लेके, दोबारा फिर भूल गया, फिर डेरे, फिर वही झूठे जराने, वही दोस्तियाँ, वही सारे मामला, उलझ गया, फिर उन्हीं कामों में उलझ गया। कुछ वक्त फिर आया तो हालात फिर खराब हो गए। फिर दोस्त सज्जन जो कहते थे नहीं नहीं उस वक्त और था अब और है, फिर बदलने लगे, फिर उससे रुख फेरने लगे, हालात फिर बिगड़ने लगे। जब सारे दरवाजे खटखटाए तो दिल में चोर है कि पिछली दफा मैंने दुआ की थी तो किया मैंने फराड ही था, कि पक्की तौबा की है, अंदर चोर है। मान फकीरों किसे नहीं मारिया, ये हुई ते चोर अंदर था, अंदर खटका है कि यार मैं, लेकिन कहने लगा जाऊँ ना तो जाऊँ किधर है। फिर आ गया बस, कहने लगा या अल्लाह आज के बाद नहीं करती, आज के बाद गलती तू मेहरबानी फरमा, एक दफ़ा नज़र फरमा। मेरे हबीब पाक बयान कर रहे हैं तो आंखों में आंसू। हुजूर फरमाते कहने लगे या अल्लाह एक दफ़ा आप नहीं करता। रब करीम ने फरमाया फरिश्तों दे दो जो मांगता है। फरिश्ते कहने लगे या अल्लाह डर के नहीं आया, उलझ के आया है, पर मुझे तो ये भी पता है कि दोबारा आएगा भी नहीं, लेकिन अब वो आ गया है,
دے دو جو مانگتا ہے. حضور فرماتے ہیں 70 دفعہ آیا. بولے کتنی دفعہ؟ اور بھائی چوکی ماری تھے بج نہیں پیسے پا کے دے دے دکان. وہ تو جاڑ دے خسما دا سر کھا تو دیا انہیں کر کے دینا. 2-3 دفعہ ڈال کے دیتے تجارت کاروبار. چوتھی دفعہ ختم ہو کر بھائی تو ضائع کر دیتا ہے. یہ نہیں دینے. 70 دفعہ آیا 70 دفعہ. خدا کے پسندیدہ بنو, لوگوں کے پسندیدہ نہ بنو. ان کی تو پسند میں 3 دفعہ پورے نہیں اترو گے تو میں دھچکار دیں گے, جوتے کی نوک میں نہیں رکھیں گے. 70 دفعہ آیا, 70 دفعہ ناپسندیدگی کا کام کیا. ایک دن پھر رات کو اٹھا. اب الجھا نہیں, اب مال ہے, دولت ہے. رات کو اٹھ گیا, اٹھ کے بیٹھ گیا. دل میں خیال آیا میں کتنا برا ہوں. خدا کے دروازے پہ تب جاتا ہوں جب پھنس جاتا ہوں. اس کے آستانے میں تب جاتا ہوں جب الجھ جاتا ہوں. اس وقت جاتا ہوں جب بیمار ہو جاتا ہوں. اس وقت جاتا ہوں جب تمیز کی ضرورت ہوتی ہے, دعا کی عادت ہوتی ہے. کتنا خود غرض ہے. خدا کو بھی سجدے کرتا ہوں. میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں, اب افراد نے کہا میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں. لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے. میں کہاں بس رہا ہوں کہ یہاں بھی میرا لالچی ہے. خود تھا پھر تڑپا. مصلح بچھایا تو مصلح آنسوں سے بھیگ گیا. کہنے لگا خدایا تو عظیم ہے, میں ذلیل ہوں. تو بڑا ہے, میں عاجز ہوں. تیری کیا بات ہے, میں کچھ بھی نہیں. خدایا 70 دفعہ توبہ کی اور جھوٹی کی. تیرا کتنا بڑا حوصلہ ہے, تو نے ہر دفعہ میری قبول فرمائی. خدایا آج میں لالچ لے کے نہیں آیا, میں تجھے راضی کرنے آیا ہوں. آج میں تجھے راضی کرنے آیا ہوں, سچا ہو کے آیا ہوں. میرے بابو فرماتے رب نے فرمایا فرشتوں کھولو نہ ذرا آسمان کے دروازے. تم کہتے تھے الجھ کے آیا, پھنس کے آیا, کھولو آسمان کے دروازے. وہ دیکھو سجدے میں گرا ہوا ہے. یہ آج الجھ کے نہیں آیا, یہ آج مجھ سے ڈر کے آ گیا ہے, آج میرے پیار میں آ گیا ہے. فرشتے کہتے تھے کہ یا اللہ پہلے تو مال دیتا تھا, اب کیا دے گا؟ تو میرے بھی فرماتے رب فرماتے اب میں اسے دنیا میں عزت دوں گا اور قیامت کے دن بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما دو. حساب کتاب جنت عطا کرو. میرے دوست چھوڑ دنیا کے پسندیدہ تھا. روز نیا رنگ اختیار کرنا, بندے مجھے پسند کرے, روز نیا سٹائل اختیار کرنا لوگوں کی. اب یہ رواج آ گیا, اب یہ رواج آ گیا, اب یہ چکر چل گیا. نہیں جی نہیں, اب میری حویلی بتی بڑی اچھی ہے, بڑی خوبصورت ہے, اور سارے میرج حال میں شادیاں کرتے ہیں. میں نے دنیا چھوڑ, دنیا کبھی کبھی تو پسندیدہ بنا ہے. تجھ ایک مکر کراتے ہیں, پھر کہتے ہیں دوسرا بھی کرا, پھر کہتے ہیں تیسرا بھی کرا. یہ تو تجھے مکر کرا کے تھکا دیں گے, نچا کے تھکا دیں گے. یہ دنیا تیرا امتحان لیتی ہے, ایک کے بعد 2, 2 کے بعد 3, 3 کے بعد 4. یہ تو تجھے رسوا کر دے گی, اچھا دے گی. عرش کا مالک ہے جو امتحان نہیں لیتا. وہ کہتا ہے تو ایک بار آ جا صحیح, تو آ جا صحیح. میرے بھی فرماتے تیرا کام پہنچ جانا ہے, اور پھر رب کا کام تیرے لیے رحمتوں کے دروازے کھولتا. لیکن مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آئی. اکبر الہ آبادی کہتے مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی. دعا ہم سے نہ نکلی, بس جیبوں سے عرضیاں نکلی. اب بھی ہم جتنے تک کا دفنوں کے کاٹتے ہیں, کبھی 2 مسجد کے کاٹ لینا. اللہ کے پسندیدہ بنو, اللہ کے پسندیدہ, رب کریم کے پسندیدہ بنو. وہ جس طرح چاہتے ہیں اس طرح کے بن جاؤ. جس طرح اللہ تمہیں پسند کرتا ہے اس طرح کے بنو. جس طرح کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پسند کرتے ہیں تم اس طرح کے بنو. جس طرح کے حضور چاہتے ہیں اس طرح کے بنو. حضرت موسیٰ ابن عمیر میرے رسول پاک کا غلام, اور حال یہ ہے کہ سب سے زیادہ فیشن اور سنگار کرنے والا مکے کا نوجوان کلمہ پڑھنے آیا. تو میرے حبیب نے فرمایا یہ عشق کی بازی ہے, تو اس میں سے گزر جائے گا. تو بڑا امیر ہے, ہر مہینے تیری ماں نیا جوڑا لے کے دیتی ہے, یہاں تو غربتیں ہیں, ٹاٹ کا لباس ہے, کیسے گزارا کرے گا؟ عرض کی محبوب تو کلمہ تو پڑھا. محبوبہ تو کلمہ تو پڑھا, تو مجھے قبول تو کر, تو ایک دفعہ قبول تو کر, پھر میرا انداز نہ دے. حضرت علی شیر خدا فرماتے میں نے اس بچے کو بھوک کاٹتے دیکھا ہے, میں نے اسے بوریے کا لباس پہننے ہوئے دیکھا ہے, سب سے اعلیٰ کپڑے پہننے والے کے پیر میں نے دیکھے, ایک جوتا اور رنگ کا,
दूसरा जूता और रंग का। फरमाते मैंने अंदाज देखा इन शख्स का कि मैदान उहद में हज़रत मुसअब इब्न उमैर शहीद हो गए, और हाल ये है कि जो चादर डाली जा रही है कफन के लिए, उससे सर डालते तो पैर नंगे हो जाते, पैर डालते तो सर नंगा हो जाता। रहमतन लिल आलमीन सराने आके खड़े हो गए, और की करीम रसूल ने दस्ते मुबारक ने बज़ाहर राशा तारिया हुजूर ने खींचा चादर को सर पे रख दी, और मैं मेरे मुसअब के पैरों पर खाच डाल दो और इसे दफन कर दो। और फिर मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए दुआ के लिए और लफ्ज़ अदा किया तो सियाका की चीखें निकल गई। मेरे रसूल पाक ने फरमाया, या अल्लाह, इसने अपना आप भुला के तेरी पसंद को हदीयत दी है। या अल्लाह, बाकियों से रहमत की नजर से मिलना, और जब मेरा मुसअब तेरे पास आए तो जरा मुस्कुरा के भेजना। या अल्लाह, इसने जरा जो तेरी शान के लायक है जरा इससे मुस्कुरा के मिलना, इसलिए कि ये तुझे तेरी पसंद का बन के दुनिया से गया है। जब मेरे रसूल पाक दफन कर चुके तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे महबूब फरमाते जन्नत की उरे लड़ रही है। कोई कहती है मैंने मुसअब के लिए दरवाज़ा खोलना है, कोई कहती है मैंने दरवाज़ा खोलना है। तू मेरे दोस्त उस तरह की पसंद क्यों नहीं अपनाता जो अल्लाह की पसंद? तू उस तरह का क्यों नहीं बनता जिस तरह के मुस्तफ़ा की पसंद है? रंगे चमन पसंद, न फूलों की बू पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अपने आप रोश पसंद में ढाला। काम थोड़ा मुश्किल है, जवानी में दाढ़ी रखना काम थोड़ा सा मुश्किल है, खुले खुले लंबे लंबे कपड़े पहनना काम जरा नहीं ना बोल रहे आप। बोलना इतना मुश्किल है तो करना कितना मुश्किल होगा। जवानी के अंदर अपने आप को तब्दील करना काम जरा थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल लोग सारी बातें कर जाते हैं मेरी तरह, लंबे चौड़े दावे, और अमल की बात आती है तो पीछे रह जाते। गुफ्तगू सितारों से ज्यादा रोशन, बातें आसमान से ज्यादा ऊंची, लेकिन वर्जी अपनी करनी है अल्लाह रसूल की नहीं। चलना अपनी अकल के मुताबिक है, रब रसूल की मर्जी के मुताबिक। मेरे अजीज, तू अल्लाह रसूल की मर्जी के मुताबिक ढाल जा। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कल उनका यौम विसाल गुजरा है। उनकी एक बात करना बड़ा ही ज़रूरी है, और आप भी उन्वान में गई सय्यदा तय्यबा ताहिरा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु। माल इतना है कि मक्के की सबसे अमीर औरत, पाकीज़गी इतनी है, पाकीज़गी माल होने के बावजूद पाकीज़गी इतनी है कि सारा मक्का उनकी पाकीज़गी की गवाही देती है। और आलम न तकवे और तहारत का ये है कि लोग कहते हैं कि जो खाना सैयदा खदीजा के घर में उनकी कनीज़ाएं पकाती हैं वो खाना बड़ा साफ सुथरा होता है। तहारत भी, नफासत भी, बुलंदी भी, माल भी। यही बीबी दर रसूल पे आकर हो गए सल्लल्लाहु हुजूर की ज़ौजियत में हज़रत खदीजा आई। माड़ा बंदा तगड़ा हो जाए तो उसका गुजारा काफ़ी हो जाता है, और तगड़ा बंदा अगर कभी गरीब हो जाए ना, उसके लिए गुजारा करना नहीं। मैं और मिसाल खोल के देता हूँ, खोल गरीब घर की बेटी ब्याह के अमीर घर में चली जाए ना, गरीब घर की बच्ची, उसके हालात बेहतर हो जाते। और अगर अमीर घर की बच्ची गरीब घर में आ जाए तो अल्लाह ताला ही फजल करे तो मामलात है, वरना बड़ी दूर दूर तक मामलात बिगड़ते हैं, बड़ी दूर दूर तक। ये शहजादी है, ये मलका है, ये दर रसूल पे आ गए। और हाल ये तक कि 20 नौकरानियां घर में काम करने वाली, 20 खादमाएं। लेकिन हजरत खदीजा जब दर रसूल पे आई, सारा माल ला के रसूलुल्लाह के कदमों में पेश कर दिया, सारा माल ला के कदमों में पेश कर दिया, हर चीज रख दी। मेरे नबी ने टाइम नहीं लगाया, 2-4 घंटे लगे, सारा गरीबों में बांट दिया है, बट गया सारा गरीबों में। दोस्त कितना मुश्किल है अपने आप को डालना, लेकिन मेरे नबी पाक को पसंद था ना ये आलम, तो हजरत खदीजा डाल गई। ढल आई सजदा खदीजा। तो यारो, वो बीबी जो पानी का गिलास भी कोई ला के देता है तो इस्तेमाल फरमाती है, उस औरत ने अपने घर में मिट्टी का चूल्हा बनाया, उस चूल्हे में अपने हाथों से आग जलाई, फिर उस चूल्हे पे खाना पकाया, फिर वहाँ जो है वो रोटियां बनाई। और वो बीबी जब बवटनी खाने से खाना लेके निकली तो बुखारी मुस्लिम उठा के देख, जब तो अल्लाह का पसंदीदा बनता है
तो आलम क्या होता है। हजरत खदीजा जब हजरत खदीजतुल कुबरा निकली है खाना लेकर, अपने हाथों पे खाना रखा है, अपने हाथों से खाना बना, और इब्ने शाम कहते हैं वो कपड़े उन पर कई पेवंद लगे हुए। सैयदा खदीजतुल कुबरा खाना लेके दर रसूल पे आई तो मेरे हबीब करीम ने फरमाया, खदीजा तेरे आने से पहले हजरत जिब्रील आ रहा है, तेरे आने से पहले जनाबे जिब्रील आए हैं। और वो क्या किया, या रसूल अल्लाह मुझे रब करीम ने भेजा है। अल्लाह फरमाता है कि खदीजा खाना लेके आ रही है। महबूब जब खदीजा तेरे लिए खाना लेके आए तो उसे उसके रब का सलाम कह देना, उसे उसके रब का, उसे उस फरिश्तों से बनता है इंसान आला, मगर इसमें लगती है मेरे कुछ ज्यादा। कहा मेरा सलाम कह दो, इसलिए कि उसने अपनी पसंद छोड़ दी है, वो अल्लाह की पसंदीदा बन गई। उसने वो वाला रंग अपनाया जिसमें अल्लाह राजी होता है, जिसमें अल्लाह खुश होता है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की रिजा होती है, जिसमें अल्लाह पाक राजी होता है, वो वाला रंग अपनाया मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अंदाज दिया अपनी उम्र। फरमाया मर्जी ना करता फिर तू न जाएगा, अपनी मर्जी का रंग ना खस कर, तू उलझ जाएगा, तुझे तो डोर का सिरा ही नहीं मिलेगा, तू हर वक्त उसी खुदी के चक्कर में बेहाल रहेगा। रब करीम की मर्जी के मुताबिक डाल जा, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक डाल जा। मेरे दोस्तों, हमने हर वो रस्म जो टकराती है दीन से, हर वो चीज जो दीन से टकराती है, जो इस्लाम से मुतसादिम है, जो अल्लाह तबारक व तआला के कानून को चैलेंज करने वाले, हर वो चीज कोड करके हमने इस्लाम के अंदर दाखिल कर दी है। किसको नहीं पता, किसको नहीं पता कि बैंड बाजा सुन के मेरे रसूल पाक ने आवाज सुन के बांसुरिया की तो कानों में उंगलियां ले ली थी। क्या आपकी इस वतन पे टीवी पर बैठ के पूरे दबदबे से लोग कहते नहीं पुसे की रोह की ग़िज़ा, कहते नहीं अल्लाह रसूल की पसंद को चैलेंज नहीं किया जाता? क्या मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि औरतों मैं तुम्हारे लिए ये पसंद करता हूँ कि घरों में टिकी रहना, मैं तुम्हारे लिए पसंद करता हूँ कि पर्दों में छुपी रहना। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तुम्हारे लिए पसंद करता हूँ कि तुम अपने पर्दे की हिफाजत करना। और 3 शर्तें लगा ली। फरमाया औरत पर्दा सही करे, नमाज पाबंदी से पढ़े, और जिस वक्त मरे उसका खामद उससे राजी हो, उसका खामद उससे नमाज पाबंदी से पढ़े, पर्दे की हिफाजत करे और मरे तो खामद। फरमाया उस बीबी ने खामद नहीं राजी किया, अल्लाह राजी कर दिया। उसने खामद नहीं राजी किया, वो अल्लाह की पसंदीदा बन गई है। या रसूलल्लाह क्या मिलेगा? फरमाया सुबह क़यामत रब करीम उसके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, उसके लिए जन्नत के। क्यों अपनी मर्जी कर, मेरी माए बहने बच्चियां क्यों अपनी मर्जी कर, क्यों क्यों हम क्यों औरतों को घर के अंदर ये पर्दे की ताकीद नहीं करते? अपनी पसंद जो हमारी है कि मुआशरे में पहले रिवाज था दुपट्टा ओढ़ने का, अब चूंकि वो रिवाज में नहीं रहा, अब रिवाज जरा बदल गया है, तो ये नया रिवाज आया है, उस नए रिवाज के कपड़े डलवा कर, उस नए रिवाज का फैशन कराकर, उस नए रिवाज के अंदर डलाकर, उस नए स्टाइल से साथ बिठाकर लेके जाता है। तू अपनी मर्जी करता है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे अल्लाह रसूल की मर्जी पे लगा दे। रब करीम अगर ये अल्लाह रसूल को राजी कर ले जी तो अल्लाह ताला जन्नत के सारे दरवाजे खोल के जन्नत अता फरमाए। देखिए ना, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओ गुरोह जवाना अपनी आँख को नीचा रखो। फरमाया अगर तुम अपनी आँख की हिफाजत करोगे तो अल्लाह तुम्हें इबादत में लज्जत अता कर देगा। और फरमाया रब करीम उस जवान की तरफ देखकर मुस्कुराता है। या रसूलल्लाह कौन सा जवान? फरमाया जब रात गहरी होती है तो वो तहज्जुद पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता है, तो अल्लाह का पसंदीदा बनता है, उसको देख कर तो रब करीम मुस्कुरा रहा है। जवानों की जमात सिलसिला हुआ लहू मिल्लत का सारा, इसमें 85% जुल्म नौजवान तबका कर रहा। नौजवानों देखो, रमजान का महीना है, ठंडी हवा, जुमे का दिन है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन अर्श के साये के अलावा कोई साया, जवान देखे मेरी तरफ,
غور سے دیکھیے اور میری بات کو غور سے سنیں. فرمایا قیامت کے دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ. فرمایا جوانوں کو رب کریم جس کرسی عدالت پر اللہ بیٹھے گا نا، اس کی سیدھی جانب اللہ نوجوانوں کو کھڑا فرمائے، اس کی سیدھی جانب. اور فرمایا رب کریم ان جوانوں سے راضی ہوگا، انہیں اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا. صحابہ نے عرض کیا حضور یہ کون سے نوجوان ہیں؟ فرمایا جو دنیا میں اللہ کو راضی کر کے آئے ہیں، یہ اللہ کا پسندیدہ ہے. کون سے؟ تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ والے نوجوان ہیں، جوانی بھی تھی، پاکیزگی بھی تھی، جوانی بھی تھی، عقل حیا بھی تھی. فرمایا جوان اور خوبصورت لڑکی نے ان کو دعوت گناہ دی تھی، ان کو اپنی طرف بلایا تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے پسند کیا جا رہا ہے اور میں بھی کسی کو پسند کرتا ہوں، یہ نہیں دیکھا. فرمایا انہوں نے اللہ کی پسند کو سامنے رکھا. جوان اور خوبصورت لڑکی نے دعوت گناہ دی، لیکن انہوں نے کہا انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. میرے نبی پاک فرماتے رب انہیں اپنے عرش کا سایہ بھی دے گا، اور فرشتوں کو بلا کے ان نوجوانوں کو کھڑا کر کے فرشتوں کے سامنے اللہ ان پر قطر بھی فرمائے، اللہ ان پر. لیکن دل کے پھپھولے جل رہے ہیں سینے کے داغ سے. اس گھر کو آگ لگ رہی ہے، گھر کے چراغ سے.